శివపంచాక్షరి స్తోత్రానికి గాను శ్రీమతి జయకవి గారి శిష్యులు ప్రదర్శించారు. పంచాక్షరం అంటే 5. ఇప్పుడు వాటి గురించి మేము నాట్యం చేసుకోతున్నాం. చూసి ఆనందించండి. शिवाय गौरी वदनाब्ज
शिवाय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय శభాష్ పిల్లలు, చాలా మంచి ప్రదర్శన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కూర్చోండి. నెక్స్ట్ గాత్రంలో పాల్గొనండి. नताययो श्रीपतिना
जगदिदं प्राग्निर्विकल्पम्
पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी भजस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव
निर्वृतिदाने निपुणा स्यात् सुप्तौ रजत प्रतिभा जाता कटकाव्यर्थसमर्था चेत् दुःखमयी ते संसृतिरेष निर्वृतिदाने निपुणा स्यात् चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा आकृति साम्या चाल्मलि कुसुमे स्थलनलिनत्वभ्रममकरो गन्धरसाविरकिमुविद्वेते विफलं भ्राम्यसि वृषविरसेऽसि आकृति साम्या चाल्मलि कुसुमे स्थलनलिनत्वभ्रममकरो गन्धरसाविरकिमुविद्वेते विफलं भ्राम्यसि वृषविरसेऽस्मिन् चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा भवमनुभूमौ विरसाया भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपदसरसिजमकरन्दम् चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा भवमनुभूमौ विरसाया भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपदसरसिजमकरन्दम् सच्चन्दनवनितादि विषया सुखदान्मत्वा तत्र विहरसे गन्धफली सदृशाननुदेवि भोगानन्तर दुःखकृतस्यु सच्चन्दनवनितादि विषया सुखदान्मत्वा तत्र विहरसे गन्धफली सदृशाननुदेवि भोगानन्तर दुःखकृतस्यु चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा भवमनुभूमौ विरसाया भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपदसरसिजमकरन्दम् चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा भवमनुभूमौ विरसाया भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपदसरसिजमकरन्दम् तव हितमेकं वचनं वक्ष्ये शृणु सुखकामो यदि सततम् स्वप्ने दृष्टं सकलं विमृश जागृति च स्मर तत्त्वदिति तव हितमेकं वचनं वक्ष्ये शृणु सुखकामो यदि सततम् स्वप्ने दृष्टं सकलं विमृश जागृति च स्मर तत्त्वदिति चेतो वृन्द भ्रमसि वृथा भवमनुभूमौ विरसाया भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपदसरसिजमकरन्दम्
శంకరమాశ్రిత జనమందారో శంకరమాశ్రిత జనమందారో కింకర భారతి తీర్థ సుసేవం కింకర భారతి సుతీర్థ సుసేవం భజతే లో
सीतानायक शीघ्रफलप्रद सर्वजगन्नुत रामा भस्मविभूषण भूषितविग्रह वागीशानन रामा भस्मविभूषण भूषितविग्रह वागीशानन रामा भक्तभारती तीर्थ सुसेवित भद्रगिरीश्वर रामा भद्रभारती तीर्थ सुसेवित भद्रगिरीश्वर रामा भक्तभारती तीर्थ सुसेवित भद्रगिरीश्वर रामा भद्रगिरीश्वर रामा भद्रगिरीश्वर రామయ్యను ఒక్కసారి పలికి మరచిన
भगवन् जय शङ्कर विद्या कल्पतरो निर्मथितश्रुतिसागर जय जय भुवन गुरो जय देव जय देव जय भगवन् जय शङ्कर विद्या कल्पतरो निर्मथितश्रुतिसागर जय जय भुवन गुरो जय देव जय देव धर्मस्थापन हेतो लीलाकनुधारिन् लोकानुग्रह हेतो ब्रह्मणि सन्न्यासिन् धर्मस्थापन हेतो लीलाकनुधारिन् लोकानुग्रह हेतो ब्रह्मणि सन्न्यासिन् सन्नुद्भव नानाविधपावनध्वंसी अद्वैतामृतकृत्यं जलदीपोद्धारिन् भवनानाविधपावनध्वंसी अद्वैतामृतकृत्य जलदीपोद्धारिन् जय देव जय देव जय भगवन् जय शङ्कर विद्या कल्पतरो निर्मथितश्रुतिसागर जय जय भुवन गुरो जय देव जय देव श्रुतिशिरसस्तत्त्वानामेकस्त्वं वेत्ता परपक्षाणां पविरिव विदितस्त्वं वेत्ता श्रुतिशिरसस्तत्त्वानामेकस्त्वं वेत्ता परपक्षाणां पविरिव विदितस्त्वं वेत्ता संसीतेर्युक्तिबलादेकस्त्वं चेता त्वद्भाष्यामृतपुष्ट कोऽनुजनक्येता संसीतेर्युक्तिबलादेकस्त्वं चेता त्वद्भाष्यामृतपुष्ट कोऽनुजनक्येता जय देव जय देव जय भगवन् जय शङ्कर विद्या कल्पतरो निर्मथितश्रुतिसागर जय जय भुवन गुरो जय देव जय देव शारदया पिलु
తప్పనిసరిగా ఉంటాయని కోరుకుంటూ సెలవు. మీ అందరికీ అక్కడ ఏదో చిన్నగా పలహారం ఏర్పాటు చేయబడింది. గ్రూప్ బిల్డింగ్ వెళ్ళండి, అక్కడ డైనింగ్ హాల్లో ఏర్పాటు అది ఉంటుంది. మిగిలిన వారందరూ ప్రవచన మందిరం వద్దకు విచ్చేసి బ్రహ్మశ్రీ నోరి నారాయణమూర్తి గారిచే హనుమత్ వైభవం అనే అంశం మీద ఈరోజు ప్రవచన